दशम श्रेणी छात्र छात्री मैंने जीवविज्ञान बहीर नियंत्रण समन्वय चैप्टर हाईस्कल सर्टिफिकेट परीक्षा पाई संभावित प्रश्नोत्तर MCQs आलोचना करिबा। तुम्हें यहाँ आगामी परीक्षा पाई अभ्यास कर। 1 नंबर कहार बाह्य आवरण को मेनिंजेस कहा जाए। ऑप्शन बी मस्तिष्क। 2 बाछुरी गाई चिर को चुचुमिले जो हर्मोन प्रभाव जो क्षीर बाहर। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। 3 फ्लोरिजेन और फाइटोक्रोम उद्भिदर क्यों प्रक्रिया को नियंत्रण करिथाए। ऑप्शन बी फूल फुटिवा। 4 फाइटोक्रोम कौन। ऑप्शन ए उद्भिदर एक स्वतंत्र वर्णकणिका। 5 केउटी उद्भिदर हार्मोन अटे। बी फाइटो हार्मोन। 6 निम्नलिखित मध्य केउटी एडिनो हाइपोफाइसिस रु क्षरित हार्मोन नुहे। ऑप्शन सी भासोप्रेसिन। 7 निम्नलिखित मध्य केउटी न्यूरो हाइपोफाइसिस रु क्षरित हार्मोन उदाहरण नुहे। ऑप्शन ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 8 एडिनो हाइपोफाइसिस रु क्षरित केउ हार्मोनर क्षरण कम हेले व्यक्तिर शरीर बामन प्राप्त हुए और क्षरण अधिक हेले अत्यधिक वृद्धि घटी व्यक्ति 8 ରୁ 9 फुट पर्यंत उच्च होता है। ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन। 9 निम्नलिखित मध्य केउटी बहिस्रावी ग्रंथि सठिक तथ्य नुहे। ऑप्शन सी पिट्यूटरी और थायराइड यार उदाहरण। 10 न्यूरो हाइपोफाइसिस रु क्षरित केउ हार्मोन प्रसव समय मार गर्भाशय पेशी उपर प्रभाव पकाइबा कारण गर्भाशयर संकोचन हुए और शिशु जन्म होता है। ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन। 11 निम्नलिखित मध्य केउटी अंतःस्रावी ग्रंथि संपर्कित सठिक तथ्य नुहे। ऑप्शन सी लाल ग्रंथि और यकृत यार उदाहरण। 12 निम्नलिखित मध्य केउटी एंजाइम संपर्कित सठिक तथ्य नुहे। ऑप्शन ए यह अंतःस्रावी ग्रंथि क्षरित होता है। 13 केउ रूस वैज्ञानिक प्रतिक्षेप क्रिया पर गवेषणा करथिले और पचन क्रिया संपर्कित अवदान पर 1904 मसीह नोबेल पुरस्कार प्राप्त होते। ऑप्शन ए इवान पी पावलोव। 14 निम्नलिखित मध्य केउटी हार्मोन संबंधी सठिक तथ्य नुहे। ऑप्शन डी यह बहिस्रावी ग्रंथि क्षरित होता है। 15 निम्नलिखित मध्य केउटी स्नायुकोश मध्य एक न्यूरो ट्रांसमीटर अटे। ऑप्शन सी एसिटिल कोलिन। 16 पी पावलोव केउ मसीह नोबेल पुरस्कार पाइथिले। ऑप्शन ए 1904। 17 पी पावलोव केउ जीव उपर प्रतिक्षेप क्रिया परीक्षा करथिले। ऑप्शन बी कुकुर। 18 केउटी आम स्नायु संस्थार मुख्य अटे। ऑप्शन डी मस्तिष्क। 19 बेंग फुला रही पानी रे केउ हार्मोन पकाइले शीघ्र रूपांतरण घटी थाए। ऑप्शन सी थायरक्सिन। 20 केउटी असंबंधित। ऑप्शन डी सिग्मा कोष एड्रिनालिन। 21 मनुष्य क्षेत्र में केउ हार्मोन टी गर्भर सूचना दिए। ऑप्शन सी कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। 22 केउ फाइट हार्मोन टी अन्मोन ठार भिन्न। ऑप्शन बी एथिलीन। 23 आम शरीर में हार्मोन क्षरण व्यवस्था को केउ नाम नामित करा जायछि। ऑप्शन डी फेरंता संकेत नियंत्रण। 24 केउ ग्रंथि एंजाइम क्षरण हुए मात्र हार्मोन क्षरण हुए नहीं। ऑप्शन ए लाल ग्रंथि। 25 मस्तिष्क को वायुमंडल चापरू किए रक्षा करे। ऑप्शन सी सेरिब्रोस्पाइनल हृदय। 26 क्यों वैज्ञानिक आलोकानुवर्तन पर परीक्षा करथिले। ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। 27 क्यों वैज्ञानिक प्रतिक्षेप क्रिया पर परीक्षा करथिले। ऑप्शन डी इवान पी पावलोव। 28 व्यक्ति बामन होबार कारण क्यों हार्मोन। ऑप्शन ए ग्रोथ हार्मोन। 29 मार स्तन्य ग्रंथि उपर प्रभाव पकाए क्यों हार्मोन शिशु पर क्षीर तैयारी करे। ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन। 30 क्यों हार्मोन स्त्री लोकों को डिंबाशय पुटिकार वृद्धि साहाय्य करे। ऑप्शन बी FSH। 31 जैविक विवर्तन मुख्य अंग सबु प्राणीर केउठार रही। ऑप्शन डी पाटी। 32 सुषुम्ना कांड बाहर थिबा स्नायु को केउ स्नायु कहा जाए। ऑप्शन सी सुषुम्ना। 33 शरीर समस्त अनैच्छिक क्रियार नियंत्रण रे केउ स्नायुतंत्र भूमिका रही।
ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ। 34 ମସ୍ତିଷ୍କର ଚାରିପଟ ଓ ଏହାର ନିଳୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ମସ୍ତିଷ୍କ ମେରୁରସ। 35 ଦୁଇଟି ସ୍ନାୟୁକୋଷର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସିନାପ୍ସ। 36 ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ଡିମ୍ବାଶୟ। କୋରିଓନିକ୍ ଗୋନାଡୋଟ୍ରଫିକ୍ ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷରିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଡି ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧ। 38 କେଉଁଠି ଏଫ୍ଏସ୍ଏଚ୍ ହର୍ମୋନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଡି ଡିମ୍ବାଶୟ ପୁଟିକାର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା। 39 କେଉଁଠି ଟିଏସ୍ଏଚ୍ ହର୍ମୋନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିର କ୍ଷରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। 40 ଜୀବକୋଷ ବୃଦ୍ଧିକାରକ ହର୍ମୋନ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କାଣ୍ଡ ଓ ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗ। 41 ଉଦ୍ଭିଦରେ ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ସି ଆଲୋକ। 42 ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ସି ଅନୁକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ। 43 ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଭୂମି ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ରଖିଲେ କାଣ୍ଡର କେଉଁ ଅଂଶରେ ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ନ ଭାଗ। 44 କେଉଁ ଗତି ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ତର୍କୁଞ୍ଚନ। 45 କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଡି ମଣିଷ। କେଉଁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ସାମୟିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ବି ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧ। 47 କେଉଁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଲେଡି କୋଷ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଡି ଶୁକ୍ରାଶୟ। 48 ରକ୍ତରେ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନର ପରିମାଣ କମିଯିବାର ବାର୍ତ୍ତା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ? ଅପସନ୍ ସି ହାଇପୋଥାଲାମସ୍। ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼େ? ଅପସନ୍ ବି ମୂତ୍ର। 50 କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଗର୍ଭସଞ୍ଚାର ନିର୍ଣ୍ଣୟନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ CGH। 51 ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଆଲଫା ବିଟା ଓ ଡେଲ୍ଟା କୋଷ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି ଅଗ୍ନାଶୟ। 52 ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାରେ ରହିଥିବା ପାଣିରେ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ପକାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ରୂପାନ୍ତରଣ ଘଟି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଥାଇରକ୍ସିନ୍। 53 ମେଲାଟୋନିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଡି ଜୈବିକ ଘଡ଼ି। 54 କେଉଁ ହର୍ମୋନର ଅନ୍ୟ ନାମ ଏଣ୍ଟିଡାଇୟୁରେଟିକ୍ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଡି ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍। 55 ସ୍ନାୟୁକୋଷରେ ଥିବା ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପଟରେ ସେଲ୍ ବଡିରୁ ଏକ ଲମ୍ବା କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି ଆକ୍ସିନ୍। 56 କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଡିମ୍ବଦେହ ପରେ ଡିମ୍ବାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍। 57 ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ କେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ସିନାପ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା। 58 ଆମ ଶରୀରରେ ଗ୍ରାହୀ ଅଙ୍ଗରୁ ଆବେଗ ଆଣି ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ନିକଟରେ କିଏ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି ସେନ୍ସରି ସ୍ନାୟୁ। 59 ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରାସାୟନିକ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି ହର୍ମୋନ୍। 60 ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ'ଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ବି ହର୍ମୋନ୍। 61 ପିଟ୍ୟୁଟାରୀରୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଇନ୍ସିପିଡସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍। 62 ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରି ଭାଗରେ ରହିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପିନିଆଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି। 63 ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ କେତୋଟି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପାରାଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି 4। 64 ଅଗ୍ନାଶୟର ଗାମା କୋଷରୁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ବି ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍। 65 ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ଅଭାବରେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ପରିମାଣ ବଢ଼ି କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍। 66 ଜଣେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି 1500 ଗ୍ରାମ। 67 ମନୁଷ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ସି 3। 68 କେଉଁଟି ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। 69 ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ କେତେ ଗୋଟି ବର୍ତ୍ତୁଳ ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଅପସନ୍ ବି 4। 70 ଆଇଲେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗ୍ରହାନ୍ସରେ କେଉଁ ସ୍ରାବୀ କୋଷମାନ ରହିଥାଏ?
ऑप्शन ए अल्फा कोष, बीटा कोष, डेल्टा कोष। 71 मध्य मस्तिष्कर ऊपर दुईटी पिंड केउं प्रकार प्रतिक्षेप को नियंत्रण करे? ऑप्शन ए दृष्टि। 72 पश्चिम मस्तिष्कर आग अनुसार कौन अवस्थान करिएछि? बी अनुमस्तिष्क। 73 मस्तिष्कर केउं अंश शरीरर संतुलन और भारसाम्य रक्षा करिबार साहाय्य करे? ऑप्शन डी अनुमस्तिष्क। 74 मस्तिष्कर केउं अंश आम शरीर श्वास केन्द्र और हृदकेन्द्र अटे? ऑप्शन डी सुषुम्ना शीर्ष। 75 आम शरीर में केउं हार्मोन आकस्मिक आघात, भय, अबस और उत्तेजित अवस्था क्षरित होता है? ऑप्शन बी एड्रेनालिन। 76 करोटी स्नायु, सुषुम्ना स्नायु सेमानक शाखा प्रशाखा को नहीं केउं स्नायुतंत्र गठित होता है? ऑप्शन सी प्रांतीय। 77 मनुष्य ठारे केते जोड़ा सुषुम्ना स्नायु रही? 31 ऑप्शन सी। 78 मस्तिष्क और सुषुम्ना कांडर आदेश नहीं पेशी निकट में पहुँचा स्नायु मान कौन कह जाए? आज्ञावह। 79 स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र क्या सहित संयुक्त हो रही? ऑप्शन बी सुषुम्ना कांड। 80 मध्य मस्तिष्कर ऊपर दुईटी पिंड केउं प्रकार प्रतिक्षेप को नियंत्रण करे? ऑप्शन ए दृष्टि। 81 प्रत्येक जीव परिवेश उद्दीपना अनुसार आवश्यक उभय बाह्य और आभ्यंतरीण केउं कारक प्रदर्शन करी निजर स्थिति निश्चित करिथाए? ऑप्शन बी अनुक्रिया। 82 प्राणी मानकर नियंत्रण और समन्वय रक्षा केउं पद्धति होता है? ऑप्शन सी उभय रासायनिक और स्नायविक। 83 उद्भिद केउं हार्मोन जीवकोशर वृद्धि, कांडर वृद्धि, फूल फलर गठन आदि प्रक्रिया प्रभावित होता है? ऑप्शन डी ऑक्सिन। 84 उद्भिद फूल धरिया प्रक्रिया आलोकर अवधि पर निर्भर करे, या कौन कह जाए? ऑप्शन सी फोटोपीरियडिज्म। 85 सुषुम्ना कांडर लंब प्राय केते सेंटीमीटर? ऑप्शन डी 45। 86 केउं हार्मोन शरीर विभिन्न कोषर अम्लजान विनियोग क्षमता को वृद्धि करता है? ऑप्शन सी थायरक्सिन। 87 केउं हार्मोन प्रभाव जीवक्रांति डिम्बोत्सर्ग व डिम्बोदय और निद्रा पर पड़ता है? ऑप्शन डी मेलाटोनिन। 88 उद्भिद कोष मध्य द्रुत रासायनिक परिवर्तन जो केउं प्रकार चलन संभव होता है? ऑप्शन बी अंतरकुंचन गति। परिवेश घटुवा विभिन्न घटना विषय में केउं संस्थान प्राणी को अवगत कराए? ऑप्शन सी स्नायुतंत्र। 90 मस्तिष्क बाहरी स्नायु को कि प्रकार स्नायु कह जाए? ऑप्शन ए करोटी। 91 केउं हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि क्षरण प्रक्रिया को नियंत्रण करता? ऑप्शन ए एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। 92 मस्तिष्क मेरुरस मस्तिष्क को कहा प्रभाव रक्षा करे? ऑप्शन ए वायुमंडलीय चाप। 93 केउं हार्मोन शुक्राणु उत्पत्ति सहायक होता है? डी टेस्टोस्टेरोन। 94 केउं हार्मोन थायरॉइड ग्रंथि थायरक्सिन हार्मोन क्षरण को नियंत्रण करे? ऑप्शन बी थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 95 शरीर केउं रासायनिक क्षरण व्यवस्था को फेरंता संकेत नियंत्रण कह जाए? ऑप्शन ए हार्मोन। 96 केउंटी एलएच हार्मोन कार्य अटे? ऑप्शन सी डिम्बोदयर सहायता। 97 केउं हार्मोन भाव में रक्त में शर्करा परिमाण बढ़ी डायबिटीज मेलिटस होता है? ऑप्शन बी इन्सुलिन। 98 मस्तिष्क केउं अंश स्पर्शजनित उद्दीपना प्रति प्रतिक्रिया प्रकाश कर साहाय्य करे? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क। 99 गर्भाशयर संकोचन केउं हार्मोन सहायक हुए? ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। 100 केउंटी एसीटीएच हार्मोनल कार्य अटे? ऑप्शन बी थायरॉइड ग्रंथि क्षरण नियंत्रण। 101 कोष विभाजन समय आवश्यक होता केउं अंगिका स्नायुकोश न थाए, तेणु परिपक्व स्नायुकोशर विभाजन हुए ना? ऑप्शन डी सेंट्रोजोम। 102 आम आखि आगे जहाँ देखुँ तार खबर आखि भितर था स्नायुकोशर किए ग्रहण कर मस्तिष्क को पठाए? ऑप्शन ए डेंड्राइट। 103 स्नायुकोशर थी आक्सनर शेष भाग में वार्ता पहुँचले सेठार केउं प्रकार रासायनिक पदार्थर क्षरण होता है? ऑप्शन डी एसिटिल कोलिन। 104 मस्तिष्क व सुषुम्ना कांड द्वारा परिचालित स्वतःस्फूर्त और स्वतः प्रवृत्त प्रक्रिया को कौन कह जाए? ऑप्शन सी प्रतिक्षेप क्रिया। 105 सुषुम्ना कांड खबर ग्रहण कर तुरंत कार्यकारी अंग को क्या माध्यम निर्दिष्ट कार्य करने निर्देश दिए? ऑप्शन बी डी मोटर स्नायु।
106 କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ମାଆର ଗର୍ଭାଶୟ ପେଶୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍। 107 ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଓଜନ କେତେ ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ସି 150। 108 ପାରାଥ ହର୍ମୋନ୍ ରକ୍ତରେ କାହାର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍। 109 କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଗ୍ନାଶୟ। 110 ଅଗ୍ନାଶୟର ବିଟା କୋଷରୁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ସୁଲିନ୍। 111 କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଶରୀରରେ ଶର୍କରା ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରଖେ? ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ସୁଲିନ୍। 112 ଶୁକ୍ରାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେଉଁ କୋଷରୁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ ନାମକ ପୁରୁଷ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲେଡିଗି କୋଷ। 113 କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଡିମ୍ବୋଦୟକାରୀ ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ବାହାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି ଲ୍ୟୁଟିନାଇଜିଂ ହର୍ମୋନ୍। 114 କେଉଁ ଅଂଶଟି ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଡି ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ। 115 ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ମିଲିଲିଟର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ 750। 116 ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ଅଂଶର ଉପରି ଭାଗରେ ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି? ଅପସନ୍ ବି ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ। 117 ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କର ତଳ ଦୁଇଟି ପିଣ୍ଡ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରବଣ। 118 ମସ୍ତିଷ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଭାଗର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। 119 ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ଅଂଶ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କର ପଛକୁ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଡି ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ। 120 ଶରୀରରେ ରକ୍ତଚାପ, ଛିଙ୍କ, କାଶ, ବାନ୍ତି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଅପସନ୍ ଡି ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ। 121 ମସ୍ତିଷ୍କ ପରି କେଉଁ ଅଂଶ ମେନିଞ୍ଜେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ। 122 କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଡିମ୍ବାଶୟ ଫୁଟିବାର ବୃଦ୍ଧି କରାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ଫଲିକଲ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ହର୍ମୋନ୍। 123 ଗ୍ରାହୀ ଅଙ୍ଗରୁ ଆବେଗ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସ୍ନାୟୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସଂଜ୍ଞାବହ। 124 ମସ୍ତିଷ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଐଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ଏ। 125 ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗ୍ରାମ? ଅପସନ୍ ସି 400। 126 ମାନବ ଭ୍ରୂଣରେ ମସ୍ତିଷ୍କର କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି 3। 137 କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ପାଇଲେ ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଡି ଅକ୍ସିନ୍। 128 ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ବି ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। 129 ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ? ଅନ୍ତର୍କୁଞ୍ଚନ ଗତି। 130 ଆମର ସ୍ନାୟୁ ଓ ସମ୍ବେଦନ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର। 131 କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହର୍ମୋନ୍? ଅପସନ୍ ବି ଏଥିଲିନ୍। 132 ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଜୈବିକ କ୍ରିୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପ୍ରଧାନତଃ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି ହର୍ମୋନ୍। 133 ଲାଜକୁଳୀଲତାର ଗତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ଅନ୍ତର୍କୁଞ୍ଚନ। 134 କେଉଁ ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଅପସନ୍ ବି ଏଥିଲିନ୍। 135 ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଳନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ। 136 ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକଣାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍। 137 କେଉଁଟି ଆମ ଶରୀରରେ ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି।